अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम आज जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम है लाइगर। ये कहानी है एक फाइटर की, एक MMA चैम्पियन की। ऐसे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, MMA एब्रीवेशन है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की। ये एक ऐसी फाइट है जिसमें प्यार और जंग की तरह सब जायज़ है, बस सामने वाले को धूल चटानी है। तो दोस्तों, हम बिना वक्त ज़ाया किए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो चाय वालों को। वैसे गाइस, मैं आपको क्लियर करता चलूँ, मैं हरगिज़ भी बात नहीं कर रहा अरशद चाय वाले की। ये कहानी है बालामनी और इसके बेटे लाइगर की। बालामनी एक चलते फिरते ठेले पर चाय बेचकर अपना घर चला रही थी और बेटे को एक अजीम फाइटर बनाने के ख्वाब बन रही थी। लाइगर गली कूचों में फाइटिंग प्रैक्टिस और लोगों की मदद करते हुए बड़ा हो चुका था। इसके हाथ पांव बहुत तेज़ चलते थे, मगर खुदा की कुदरत ज़ुबान साथ न देती थी, यानी हमारा हीरो हकला था। वैसे भी बुज़ुर्गों का कौल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारे हीरो को बस बरसना आता था। हर काम में किसी उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हीरो के पास सब कुछ था, बस एक उस्ताद की कमी थी। इसलिए वो इस कमी को दूर करने के लिए पहुंचता है एक MMA क्लब में। क्लब का मास्टर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इन्हें फ़ीस जमा करवाने का कहता है, जिस पर बालामनी इन्हें कहती है फ़ीस नहीं है हमारे पास। जिस पर मास्टर इन्हें बताता है ये एक सोशल सर्विस सेंटर नहीं, ये एक MMA क्लब है। जिस पर बालामनी इसे 2004 का एक वाक़या सुनाती है, जिसमें मास्टर लाइगर के बाप बलराम के हाथों शिकस्त फाश हुआ था। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। मास्टर एक हकीकत पसंद आदमी था, इसलिए वो लाइगर को सिखाने के लिए मान जाता है और इसे नसीहत करता है अपने काम से काम रखना और लड़कियों से परहेज़ करना। अब मास्टर को कौन समझाए, कुड़ियाँ नशे की पुड़ियाँ कोई ऐसी चीज़ थोड़ी हैं जिनसे परहेज़ किया जाए। लाइगर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोसेस में इससे सफाई सुथराई का काम लिया जाता है। देखने और करने में ये प्रोसेस तो बहुत अजीब और बुरा सा लगता है, लेकिन इस काम को करने से आदमी का खुद पर कंट्रोल आता है। हमारी उर्दू ज़बान में कहते हैं नफ्स को कंट्रोल करना। बहरहाल लाइगर के तमाम सीनियर इसे तंग करना शुरू कर देते हैं और इससे इसकी टी-शर्ट पर बनी तस्वीर के बारे में पूछते हैं, जिस पर लाइगर बताता है ये मेरे आइडियल मार्क एंड्रयूज़ की तस्वीर है, जिस पर वो सब मिलकर लाइगर का मजाक उड़ाने लगते हैं। लाइगर गुस्से में आकर सबको गालियां देने लगता है। इससे पहले कि इन लोगों के दरमियान फाइट होती, मास्टर वहां पे पहुंच जाते हैं और सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं और लाइगर को समझाते हैं एक अजीम फाइटर तभी बनता है जब वो अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना सीख ले। अगले दिन मास्टर सभी स्टूडेंट्स को लेकर जॉगिंग करवा रहे थे। इतने में इनके करीब से दूसरे क्लब के स्टूडेंट्स गुजरते हैं। वो एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लेकिन मास्टर सभी को पीछे धकेल देते हैं और दूसरे ग्रुप के मास्टर संजू से कहते हैं तुम अपने लड़कों को मार्शल आर्ट्स सिखा रहे हो या राउडीज़म। जिस पर संजू को गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन लाइगर बीच में आकर संजू का वार रोक लेता है और इसे पीछे धकेल देता है। मास्टर की वजह से उन लोगों से कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से इन्हें देखता रहता है। खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ी तबाही रखती है। अगले दिन लाइगर एक कैफ़े में पहुंचता है जहां संजू की बहन तानिया भी आई थी। मेरी तरह ये एक यूट्यूबर थी और इसे अपनी हर वीडियो पर 1 मिलियन व्यू चाहिए था, जिस पर उसके एक दोस्त उसे कहती है तुम्हें 1 मिलियन व्यू लेने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने कपड़े कुछ कम कर दो। वैसे भी आजकल की जनरेशन ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक देखती है। और रही 1 मिलियन व्यू की बात, ये तो काम है छोटे यूट्यूबर यानी रिस्की मैन जैसे लोगों का। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये कैसी बातें करने लगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा। यूट्यूब चैनल बनाने से पहले
میرے نیک عمران صاحب نے مجھ سے کہا تھا میں تمہیں یوٹیوب چینل بنانے سے منع نہیں کروں گا، لیکن تم میری ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو کرنے میں تو نیل ہیں مگر دیکھنے میں 100۔ آئی ہوپ گائز آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تانیہ لائگر کے پاس آتی ہے اور بے وجہ لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ لائگر پہلے تو اگنور کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بھائی سنجو کا حوالہ دیتی ہے تو وہ تھوڑا سا بدتمیزی کا مظاہرہ دکھا دیتا ہے۔ تانیہ بھی کہاں برداشت کرنے والی تھی، وہ اگلے دن پہنچ جاتی ہے اس کے کلب اور اسے چاقو دکھا کر اپنے پاس آنے کے لیے کہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ لائگر تانیہ کے پاس جاتا، ماسٹر اسے آواز دے دیتے ہیں اور وہاں موجود اسٹوڈنٹس سے لڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ لائگر ایک بہت اچھا فائٹر تھا، وہ ان لوگوں سے بہت اچھی طرح لڑتا ہے، جسے دیکھ کر ماسٹر اور تانیہ دونوں امپریس ہوتے ہیں۔ تانیہ لائگر کے ہاتھ پاؤں چلتے دیکھ اس پر فدا ہو جاتی ہے اور اگلے دن اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں لائگر کی ماں اسے لڑکیوں سے دور رہنے اور اپنے کام سے کام رکھنے کے بارے میں سمجھا رہی ہوتی ہے۔ تانیہ لائگر پر دورے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ اب لائگر کی زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی اتنی خوبصورت لڑکی آئی تھی، اس لیے وہ ماں اور ماسٹر کی نصیحت کو بلا کر اس سے عشق لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کلب کے سبھی لوگ اس بات سے حیران تھے کہ کیسے ایک حقلے نے ایک پٹر پٹر کرنے والی لڑکی کو پٹا لیا۔ دوسری طرف تانیہ لائگر کو کال کرتی ہے اور اسے ایک بار میں آنے کے لیے کہتی ہے۔ گنپت لائگر کے ساتھ اس بار میں چلا جاتا ہے، وہاں سنجو کے لوگ بھی موجود تھے۔ تانیہ لائگر کے کندھے پر سر رکھ کر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتی ہے۔ لائگر کے بازو پر JKT کلب یعنی کہ اس کے کلب کا سمبل بنا تھا، جو کہ ویڈیو میں موجود تھا، اور یہ ویڈیو سنجو دیکھ لیتا ہے۔ وہ تانیہ کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم سے کل رات کو ملنے کون آیا تھا، لائگر یا گنپت، جس پر تانیہ لائگر کو بچانے کے چکر میں گنپت کا نام لے دیتی ہے۔ اگلے دن سنجو اور اس کے آدمی مل کر گنپت کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ جب اس بات کا لائگر کو پتہ چلتا ہے تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ مارتا ہے چلتی ہوئی ٹرین میں۔ اب چلتی ہوئی ٹرین میں ایک پولیس آفیسر بھی موجود تھا، وہ لائگر اور اس کے دوستوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیتا ہے۔ اگلے دن ماسٹر ان سبھی کی ضمانت کروانے کے بعد انہیں بہت زیادہ مارتے ہیں۔ لائگر جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں بہت ناراض ہوتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہیں ایک MMA فائٹر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی دوران تانیہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ بالامنی کے ہاتھے چڑھ جاتی ہے۔ بالامنی سے پہلے تو بہت زیادہ ذلیل کرتی ہے اور پھر اپنے بیٹے سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ لائگر اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا۔ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔